سلام تعنا بلنا زغبركم تقاتلتي مدبات ريفوس يوتيوب channel كما يتنحو دلومي بزعبا هلو كونتات هاجرنان أبزو باقرنا أفريقيا درعيو زلو حدش معبالتاتن دلس حتير مدب هزنا نباهم قريبنا لنا كما تروك صفتا مدبنا مسانا ختنحون كتكاتولنان بخبري نعدم عندو يابي ياجر أفراش أكايد ይሄ ያረጀ አፈጀ ነገር ይዞ መጥቶ አሰብ ምናምን በሚል እንግዲህ ካርዶቹን ጥሎ ጨረሳቸው። ከትላንት ወዲያ ከቴዲ ጋር ስናወራ ነበር። ቴዲ ሊዮ ሰምታችኋል። የአብይ የቀረው ካርድ አለ ወይ የሚለውን ነገር አንስተን ሁሉንም ካርድ ጣለ። አሁን የመጨረሻ ሲመጣ ለካ ቺያሰብ ወደብና ባነሳት የሆኑ ሰዎችን ነቃ አደርጋለሁ። ይሄ ነው አመለካከቱ። ይሄ በጣም ሲሪየስ ነው። ዋንስ የሄደ ያለቀ ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ የከተመ ጉዳይ ነው። በጦርነት ልትመልክ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ከኤርትራም ጋር መዋጋት የለባትም፣ ከማንም ጋር መዋጋት የለባትም። ማንም ጦርነትን መደገፍ የለበትም። በዚህ አጋጣሚ የትኛውም አይነት ጦርነት የእርስ በርሱ ወደ ውጭም ያለ ጦርነት በተለይ ለወደብ ለምናምን ተብሎ የሚባል ጦርነት እዛው በጸበል ነው መባል ያለበት። እዛው በጸበል ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዳትታለሉ። የኤርትራ ህዝብ ነው የሚበልጥባችሁ። ነገ ከነገ ወዲያ ኢኮኖሚ ውደቱ በመጣ ቁጥር ምንም ችግር የለውም። ኢኮኖሚክ ውደት ነው ባይዘው ያሰቡደ ምን ያመጣል? አሁን የጄኔሬሽን ማሰብም አቁሟል። አሁን አሰብ ምናምን ብትለው እንደ ድሮ ፓርቲ ሲቋቋም አሰብን አስመልሳለሁ ምናምን በሚል ነገር የአንገቴ ላይ ካራ ይባላል በአንገቷ ተቆርጦ ምናምን የሚባለው ዘፈን አሁን ታሪክ ሆኗል። በግልጽ ንገራችሁ ታሪክ ሆኗል። ይሄ ጄኔሬሽን ወደ ጦርነት መግባት አይፈልግም። ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ይታዓጾ ስሙይ ኢትዮጵያዊ አክቲቪስት ኤርሚያስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ፍቃድ ክሳብ ዝህብ ኣብ ዝኾነ አንፈት ዝርከብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተዓጽወ ብወግዑ ክሕበር ኣለዎ። በቃ ድህር ደጊም ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተዓጽዮም ኣለው። ኣብዚ ዝተዓጽውሉ ህሞት ቢደዋኒንኩም ብለይቲ ኾነ ብቐትሪ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ከባቢታት እትንቀሳቐሱ ሰባት ንስዕብ ውሳኔ ሓላፍነት ትወስዱ ባዕልኻትኩም ኢኹም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ክወስድ እዩ። እዚ ክኸውን ከሎ ምስ ዘሎ ቴክኖሎጂያዊ ፍርያት ዘለና ሓይልን ብፍላይ ኣብቶም ንጥፈታት ኮንትሮባንድ ዝካየደሎም ከባቢታት ማለት ኣብቶም ፍርያት ወርቂ ሓፂንን ጣፍን ካልእን ዝካየደሎም ከባቢታት ብስም ህዝቢ ጽምዶ እንዳተባሃለ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ክእገድ ጥራይ ዘለዎ ኢሉ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ርክባት ተግባራዊ ዝኸውን ፌደራል መንግስቲ ዝፈቅድ ጥራይ ኢሉ ምክንያቱ ጉዳይ ዶብ ሓላፍነት ማእከላይ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ድሕሪ እዚ እንተደልዮም ከበሮ እንዳሃረሙ ይምፅኡ ሽዑ ስጉምቲ ክውሰድ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያዊ ብዘይ ፍቃድ ማእከላይ መንግስቲ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኮነ ዝኾነ ኤርትራዊ ካብ ፍቃድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ኣይፍቀድን እዩ። ካብዚ ወፃኢ ኣኼባታት ምክያድ ጽምዶ ምባል ጓይላ ከበሮ ዝበሃል ነገር ኣይፍቀድን እዩ። መካይን ሒዝካ ምእታውን ምውፃእን ኣይፍቀድን። ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ክብል እዩ መጠንቀቕታ ክልእኽ ተሰሚዑ ዘሎ። ነዚ ሓሳብ ካብ ዘቕረባ ገለ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ኤርሚያስ ተላኣኺ ናይ መንግስቲ ብልጽግና ወይ ዝኽፈሉ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዝኾነ እቲ ዘቕረቡ ሓሳብ ናቱ ይኮነን። እንታይ ዳ በል ተባሂሉ ብኣብይ ኣሕመድ ዘቐረበሉ ክሳብ ዝኾነ ዋናን ውሳኔን ናይዚ ሓሳብ ኣብይ ኣሕመድ ባዕሉ ይብል ኣለዋ። እዚ ከዓ ግዜ ዝጽበ ሰራም ሓሳቦም እዩ ብምባል ይውስኻ። ከም ዝፍለጥ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ካብ ዝጅምር ብፍላይ ካታ ብስነ-ጥበባዊ ኣወልትዒት ትዳሎ ፕሮዝ ድሮ መበል 18 ክፋል በፂሓ ትርከብ። ኣብዚ 18 ክፋላት እውን ዳርጋ ናብ ኩሉ አንፈታት ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘዳውብ ከባቢታት ዝርከብ ህዝቢ ክልቴን ሃገራት ኣተኪራ ብዘካየደቶ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ምርኻብ ሕማም ከምቲ ኩሉ ደላይ ሰላም ዝተዓዘቦ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ብኩሉ አንፈት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርከብ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ግጭት ዓመታት ከቢድ ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሉ ከያኽሎ እቲ ዝተረፈ ካብ ቤት ንብረቱ ተመዛቢሉ ገሊኡ ናብ ማእከል ዓዲ ገሊኡ ናብ ጉራብቲ ሃገራት ተሰዲዱ ይጸኒሑ። ደጊሙ ብምክንያት ሽርሒ ባዕዳውያን ሓይልታትን ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘይብሱላት መራሕትን ተኣሳሲሩ አንጠጥዩ ፀንሐ ዳግማይ ናይ ኩናት ደበና ብሳላ ውሕሉል ጥበብ ምኩራት ፖለቲከኛታት ኤርትራን ትግራይን ብሳላቲ ብስም ጽምዶ ኣብ ሓደ ዳስ ዝዓሰለ ህዝብታት ዓፋር፣ ትግራይ፣ ኣምሓራ፣ ሱዳን፣ ኤርትራን ተኽእሎታት ኩናት ብማዕዶ ፈሺሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ከባቢ ዶብ ሓደስቲ ኣባይቲ ትምህርቲ ድሕሪ ዓመታት ናይ ማእዲ ፍልጠት ስራሕን ጀሚረን ሓረስቶት ዳርጋ ንፈለማ እዋን ክበሃል ብዝከኣል ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ሕርሻዊ ንጥፈታት ኣብ ከባቢ ዶባት ከካይዱ ጀሚሮም። ሓባራዊ ዕደጋ ብክልቲኡ ህዝብታት ይካየድ ኣሎ። እቲ ካብ ኩሉ ዘሕጉስ ከዓ ድምፂ ጣይት መዳፍዕ ሽታ ባሩድ ተቕሊሉ መጥፎዩ እምበኣርከስ እዚ ኤርሚያስ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ነዚ ውፅኢት ጽምዶ ዝኾነ ሰላማዊ ንጥፈታት ጠጠው ይበል ዝብል ዘሎ
انتزي اللي بدروناتن نفرت خيناتن تتغينا سقومتي كنوسدينا خبليو تتنقلو أبزي اتملختي بغندو تمدوز بالحساب ناي منقس زيكونا والكسبات جمرو كاب هزبي ناب هزبي زغيدلو منقس قاسيو إذا دلو فرت رايب وقن تقراي زل مريحنتن بمنقس إرترا أفلطو هيبو سرح دلويو أبد ركب ناي لالوت حلفتو خنا مرحتي فتم إيد أيتراين هزبي مس هزبيو سلازي إرمياسن لأختون ناز بغلتي وقانيو قدفو درار عرر كن قبركو بينا زبل دلو هزبا وغالسي أب تاريخ فتيمو تسعيرو زي فلت مخانيو مغنياتو هزب قطبا هزب سراويت هزب منقسي هزب هاجر هزب مريحنت سلازخنا سلازنبار مس هزب استقالسة كاللوغينا كمستسعر فلوتيو بعفش هز مقلتي نايزو الكسب زملكتون تهاليو منقس بالتقنان لأختون عسوباتو من بسالا وحلو سانيتات هزبتات تقراي إرترا أمحارن عفارن تقمدو أب تحت زبل أمر بزوسرو أيفال نغينات وقيد نعشلاو مريحنت زبل سقومتي بالتقنان أخدمتون نيلتو كابتو وتخمزوتو سلسر الدوميو نزي تتصبيو هزباو معبل كعبسو خمزي كلو مسفلتو خا كم أملهم بمقدلو خاتو مبيلهم زترفهم مرزامناي رعد قالات يفنولو تمدوغن بسنا دليت هزبتات إيكايد كساب زهالوه زغن عقاتي وي عنكفي يبلون أبذكر سعزي بلوغن تمدو حيزوه بزلو نهرن زمزقو زلو عوتات انترايو كساب نام مأكل عدي مالت ناب حنبرت عدي سابا يكسس ملاويو حدا ابنت نايزي اتي انصار منقس بلتقنا برتا وقالسي زكاي زلو جنبار حرنت أورومو أبز غربا معلتات أبزوصو مقلتي اتو ودب أبز دليو اوان مزدليو أكال زمدنا خمسرت زخل كلو خمزيلا كيقلت تساميولو إذن كانت بوليتيكاوي كتباوي وتادرا وطرت شميمو زلو بابي أحمد زمرح منقس بلتقنا حماق زينا خينو أفتم من ترور آتي ويركب بتوسخي اتي استراتيجيكاوي كابيتات الناشع زقواتر زلو عدوق وجل حالتات فانو أكال تمدو بمخان حزب مس حزبنا يمرخب مسرح أب قربا وان كمزجمر حبيرون يريو إذا حزب أمحرا مستبع عين تلي كتم توزنح حاو حزب تقراي نابسلا من نابعركن كمتسي مالتيو إذا مزخون سميناو كفال إثيوبيا بفلاي أب تمسي إرترا زداب كابيتات دهر دقيم بسمع دمزتي تكونا بغينات التحلفي واتساب يلان مالتيو نزو قدها تحايزو قلقل مع كانت زينا إثيوبيا ناي مدغسكر عجا وي برخت يبتحنا قبل أسمع اللوا إذا مالت تاقدمو كن مش دي شوارح مس مينيستر تمرتي إثيوبيا بروفيسور برهان نوغا حبيرو أب حنبرتا أديس أبا كن كساقس ترأي مرحي مدغسكر أب زنز حلفا غربا معلتات كابسلتانو بهزباونا عبتاليو نابسدت أمريح لو اتمرحي دحرتي ناستات سلسة سامتات تقايدة سلامو سلف سيعبيو هاجرو قديفو نا فرنسا عقبا حيتو زلو بزكا قلقل إثيوبيان كم زوني كاليو مالت بسلامو سلفون منقسي يغيريو زبل حساب حيزم كم دلو مردات غيلو أسعيبامون زحابر حفاش عقاتي يبلون هزبي يأكل انتقلو دو زبلو حيليلن سلازي نحنا إثيوبيان كاب حد مكتال وطينا كم أفريقاويت قربت هاجر هزب مدغسكر سميرنا نزي مأمانا مريحنات بسلامو قالسي بزي زخونا نايسب مسواتي بزي مفساس دم مقلاي كاليو كوينات زخونا يخون تاقا ما يفتحنيو نن حددنا كاب متلا هبت هاجر كم معناون وطاي زخونا زمتولو تيلن سلازي تقالس تحايلتاتن منقسن كوفيلوم انت زحسبلو نهاجرن هزبن زتاكم سلاميو أسعيبانون تنميلاتات حدا نخون كوينات دو يبل قعزونا نبسلامو قالسي يخون يبلالوا إذا كان حمرت تمدوخ ساب زخونا اتم كاب كويناتن عقرقرن زربحون مناو حسلتان زدقومو الأكلات جن إزي أبايتا تقبراو هينو خريقو دليت زلو ما يكونون كوينو جن تمدو أبايتا تقبراو خاموخان زعم قد سيلن مغنياتو زحبر حفاش حاجات يبلون زبل مسلا أب مدغسكر حق النتو غاب ترأي أب حنبرت إثيوبيا زيد قملو أبنتن مغنياتن إلن تدعمو سسنا نخلنا عقداسي حابريتا دقفت صمدو ناب كله كبصح شير دما غبروا እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት። መንግስት ብልጽግና አብዝ እዋንዚ አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ዶባት ብድሮን ከጠቀም ዝደሊ ዝተፈላለ ምንጭታት ይሕብሩለው እዛ ቪዲዮ ዚያን ራያ ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል። በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ተወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውን ስላለ የአየር ኃይሉን ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ፣ የብረት፣ የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው። አግጃለሁ ማለት ነው። ህዝብና ህዝብ የፌደራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። የድንበር ጉዳይ የፌደራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት። ከዛ በኋላ ይምጡ
እየደለቁ ከበሮ እየደለቁ ምን እያሉ ይምጡ እየደለቁ ያኔ እርምጃ ይወሰዳል። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌደራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም። የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም። ስብሰባ ማድረግ፣ መጨፈር፣ ጽምዶ ማለት፣ ከበሮ መምታት አይፈቀድም። መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም። እርምጃ እንወስዳለን። እምበር ከም ዝሰማዕኩም እዩ እዚ ኤርሚያስ ለገሰ ወይ ከዓ ኤርሚያስ ዋቅጅራ ዝበሃል ጋዜጠኛ ናይ ኢትዮ 360 ነበር። ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ውሽጢ መንግስቲ ዝተሃቦ ንኻልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ሚድያታት እውን ከጋውሕዎ ዝውዓሉ ጉዳይ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኣብ ሞንጎ ትግራይን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ዘሎ ርክብ ደው ክብል እቲ ዶብቲ ክዕጾ ምክንያቱ እቲ ዶብቲ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ዝኾነ ነገራትን መዛወር ይኸውናሉ። ኣፍ ደገ ተኸፊቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓደጋ ዝኸውን ርክብ ይግበራሉ። ስለዚ ነዚ ርክብ እዚ ንምቁፃይ ወይ ከዓ ንምዕፃው ትግራይን ኤርትራን እንደገና ንኸይራኸባ ንምግባር ኣብ ተኸባቢ እቲ ንዝርከብ ዶባት ብምልኡ ብድሮን ክሃርም እየ ዝብል ዘሎ። እዚ ናይ ክልቲኡ ሓይልታት ማለት ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ሓይልታት ነዚ ነገር እዚ ይከታተልዎ ወይ ከዓ ነዚ ነገር እውን ይዕርይዎ እዮም ኢለ ይሓስበ። ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ብልጽግና በትናቶም ተደገፍቲ ዝኾኑ ሚድያታት ዝሕብሮ ዘሎ እዚ እዩ። ልክዕ ከም ምንታይ እስኪ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ በቶም ናቱ ደገፍቲ ሚድያታት መጀመርያ ተጋሩ በተጋሩ መንነቶም ጥራይ ክእሰሩ ይኽእሉ ኸውን እዩ መንግስቲ እንድሕር ሓደጋ ኣለኒ ኢሉ ተባሂሉ ተዘሪብ እዩ ብድሕሪኡ ተጋሩ ክእሰሩ ተጀሚሩ ዝነበረ ማለት። ስለዚ ነዚ ኣናብ ኩሉ ኣብ ጽሕዋ ክብለኩም ደሊ ብሩኽ መዓልቲ